जय गुरु बंधुगण। आज आउ गोटे अति सुंदर शिक्षणीय विषय वस्तुटे नहीं आसीचु। आज विषय वस्तुटी हेउची केते आपणार सतेरे ठाकुर आमर दरदी दयामय श्री श्री ठाकुर भल पाइबार उच्च श्री श्री ठाकुर से प्रेममय प्रेमरे तांकर स्थिति आउ तांकर सबुठारु प्रिय हेले एई मनीष को छाड़ी से रही पारंती नहीं। एपारे सेपारे सबुठी से मनीष साथी रे सुख दुख विपद आपद सबु क्षेत्र रे से मनीष साथी रे मुहूर्ते मध्य से भूली पारंती नहीं। एई मनीषटी को गोटिए मनीष पाई गोटिए साम्राज्य त्याग करने को प्रस्तुत से जेमिति समस्त को भल पाती सेमिति से चाहती समस्ते तांको भल पातु कौन सी प्रत्याशा न रखी। श्री श्री ठाकुर कहले जेतेबेले तुमर केही नथिले सेतेबेले थिली मु जेतेबेले तुमर सबु होईची पर होईची मु जेतेबेले तुमर केही नथिबे सेतेबेले थिबी मु। हाँ बंधुगण सेई परम प्रेममय दयाल दरदी तांकर करुणा कंठरू से दिन निर्गत होइथिला एही आशीर्वचनटी। ए कथा से केवल कथारे कहि नाहंती कामरे मध्य देखै देइछंती। पुणी कहिले मु अछि ही खराब करिले ठेली धरिबी भल करिले पछरे जीवी एई तो मोर विद्या भल करिले तुमे जेउठिकी ही जाओ मु तुम संगरे ही अछि समस्तंको पाई मु लागि थाए प्रत्येकंको पछरे मु थाए ताहा जहा क्षेत्र रे जेते बेले जेउठारे जेते बेले जेउ भावरे संभव। हाँ बंधुगण ठाकुर जे केते निजर तार गोटे घटना मु आपण मानक पाखरे रखिबी। से 1949 मसीहार कथा विराज भट्टाचार्यंकर स्त्री संध्यारे शेष निश्वास त्याग कले तांको श्मशान को नहीं जीवा पाई प्रिय परिजन जेउ माने कहा जाउथिला से माने नाना बहाना देखे एड़ेई गले। नगेंदा भाई सबु कथा श्री श्री ठाकुर को पाखरे निवेदन करी जिज्ञासा कले आमे नहीं जाई पारु कि। श्री श्री ठाकुर से कथा सुनी उत्तेजित कंठरे कहले से कौन केही न जुटू मु तो अच्छी। या परे कृष्णदा को डकई कहले विरादा घरर माँ मरी जाइछंती ब्राह्मण प्रिय परिजन केही जुटू नाहंती सब तो घरे पड़ी रहिबो नाही मु भाबुची जदि लोक न जुटे मु तो अच्छी हरिदास भट्टाचार्य अछंती अशोक अच्छी आपण अछंती चलंतु जीवा व्यवस्था तो गोटाए करिबा दरकार। मनरे केते चिंता माटी पाई सतेरे परक्षण रे किंतु लोक जुटी गले शवयात्रार संवाद पाई श्री श्री ठाकुर निश्चिंत हेले भल पाइबार कांगाल से जेमिति समस्त को भल पाती से जेमिति से समस्त को चाहूथिले आउ कहूथिले मते टिकिए खाली भल पाओ मते तुम परिवार जड़े सदस्य करनियो। थरे भक्त गहन रे बसिथिबा बेले ठाकुर कहले आसंता काली तुम प्रत्येक घरे जेते जन सदस्य अछंती समस्त ना रे टंकाटीए करी नहीं आसीबो। ता पर दिन ठाकुर कथा अनुसार समस्ते परिवारर समस्तंक ना रे जेमिति स्त्री पुओ झियो बापा माँ एमिति समस्तिंक नाम रे टंकाटीए करी नहीं आसी ठाकुर को देले आउ काहा का ना रे आनिछंती भी कहले
ଏସବୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଫୁଲି ଫୁଲି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭକ୍ତଗଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଘଟଣା କ'ଣ, ଠାକୁର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି। ଏହାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଆରେ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ଆଣିଲ, ମୋ ନାଁରେ କେହି ଜଣେ ବି ଟଙ୍କାଟିଏ ଆଣିଲ ନାହିଁ। ମୋତେ ତୁମର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ଗଣିଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର କେହି ନୁହେଁ। ବାସ୍, ଏତିକିରେ ସମସ୍ତେ ନିସ୍ତବ୍ଧ। ଭକ୍ତଗଣ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଏକଥା ଶୁଣି, ଆଉ ନିଜର ଭୁଲ ବି ବୁଝିପାରିଲେ। କେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ, କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାଇଁ ନିଜର, ଯାହା ପାଇଁ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି ସଂସାରରେ, ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ, ନିଜର ବୋଲି ମନେ କଲେନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବି ନେଲେ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରୁ ପାଇଗଲେ ମହାଶିକ୍ଷା। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା, ସାରା ବିଶ୍ୱର ସେଇ ମାଲିକ। ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ସଦା କହୁଥିଲେ, ମୋଠୁ ପ୍ରିୟ ତୁମର କେହି ନ ରହୁ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଣିଷ ଦୂରେଇ ଗଲେ କାଳର କବଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବେ। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନେକ ଥର କହିଲେ, ଯାହା ଚାହିଁବ ତା ପାଇବ, ଯାହା ମାଗି ଜାଣିନ ତା ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ମୋ ପାଖରେ ଅଦେୟ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଭିକାରୀ ମୁଁ, ମନେ ରଖିବ, ତାହା ହେଲା ମଣିଷ ଏବଂ ତାର ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା। ମୋତେ ଟିକିଏ ଜାଗା ଦିଅ ତୁମ ହୃଦୟରେ। ସତରେ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ ନା। ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ଜୀବନ। ଆମ ପାଇଁ ସେ କେତେ ଅଧୀର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ କରି ନେଉ, ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କରି ନେଉ, ତାହେଲେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଆମର ଜୀବନ, ଆମର ଚଲାର ପଥ କୁସୁମିତ ହୋଇ ଉଠିବ, ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହୋଇ ଉଠିବ, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହୋଇ ଉଠିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏଇ ବିଷୟଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟଗୁରୁ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନର ଅଲ୍ ବଟନକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଏଇଠି ରହିବା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇ କାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।